साहब और चौधरी मंजूर साहब, मोहतरमा बैरिस्टर मखदूमा और भाई उनके और फिदा हुसैन बंदा और बाकी सारे कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स। शोहरत बुखारी साहब के और फरखंदा बुखारी साहिबा के हवाले से हमने यकीनन ज़ियाउल हक के उस तारीख दौर में जो मज़ामत करने वाले लोग थे उनके हवाले से उनका नाम तो सुन रखा था, लेकिन उनके साथ बाकायदा तारुफ मेरा उस वक्त हुआ है जब ये किताबें छपी हैं और बैरिस्टर मखदूमा ने मुझे दी हैं, तो फिर मैं पढ़ा और पहुँचा और लिबिया साजिश के सारे दोस्त सारी वो जो कहानी जो की थी एक्सक्लूसिवली जो उन्होंने तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, लेकिन जिस मुज़ाहमत के साथ उन्होंने इस्तिक़लाल का मुज़ाहरा किया इस पूरे ख़ानदान ने, ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक तारीख का अनमिट बाब है। और यकीनन उस वक्त भुट्टो साहब के बड़े नवाबीन और जागीरदार साथी ज़ियाउल हक के मुखबर बन गए थे। तो ये तारीख है, इससे हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको उजागर करने की ज़रूरत है कि जो कमिटमेंट है वो अवाम की कमिटमेंट थी भुट्टो साहब के साथ, और वाइस वर्सा भुट्टो साहब की कमिटमेंट भी अवाम के साथ शौरी सतह पर थी। अब उसमें कुछ ऐसे पावर स्ट्रक्चर में और पावर के प्रोसेस में ऐसे पैचेस आते हैं व्हेन यू हैव टू नेगोशिएट विद द एग्जिस्टिंग पार्ट, उसमें कुछ बेहतर होता है, कभी बेहतर नहीं भी होता। तो ये मेरा ख्याल है तारीख का जज्बाती अमल है जिसमें हम सारे सीखते भी हैं और हमसे गलतियाँ भी सरजद होती हैं, हमसे बेहतरी भी सरजद होती है। तो बिलखुसूस जो मोहतरमा फरखंदा बुखारी की तहरीरों में और शायरी में जो सिपाही शाम का इस्तिआरा है उसने मुझे खासा झंझोड़ा कि इसकी क्या डायमेंशन है। तो अगर हम उसको करबला के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शहादत हुसैन के बाद शरीकत हुसैन का जो सफ़र था और उस रिवायत को फिर जिंदा रखने वाली बीबी ज़ैनब थी और यजीद के दरबार में खड़े होकर ललकारने वाली आवाज़ भी ज़ैनब की थी, और उस जो खुतबात हैं अगर उनको आप हम एक रिलीजियस लिटरेचर से हट के, वैसे मैं चूँकि आई हैव नो इशू विद रिलीजन एट ऑल, लेकिन उसको अगर हम उस वक्त के पावर पैटर्न में एक रेजिस्टेंस की अलामत के तौर पर बीबी ज़ैनब के खुतबात को देखें तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लिटरेचर है जो आपको कायम रखता है जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होने में, मज़ामत करने में और अपना सारा कुछ लुटा देने। तो सिपाही शाम का इस्तिआरा मैं समझता हूँ कि फरखंदा बुखारी की अपनी ज़ात के अंदर जो बीबी ज़ैनब का किरदार था, उसकी जो आइडेंटिकलिटी थी और उसके साथ जो सिंक्रोनाइज करने की उनकी ख्वाहिश और डिज़ायर थी, उसकी वजह से उन्होंने सिपाही शाम के इस दायरे को इस्तेमाल भी किया और ज़ियाउल हक को उस वक्त की उमवी फौज के सालार के तौर पर ट्रीट भी। तो ये इस तरह की रोशनी हमें उनकी अफकार और ख्यालात से मिलती है और उनके ज़ाती किरदार से भी मिलती है। और यकीनन हम जैसे तालिब इल्मों ने स्ट्रेंथ पाई है, हमने ताकत हासिल की है, फ़िक्र की सतह पर भी हमें रोशनी मुयस्सर आई है, और ऐसे ही किरदार थे अगर वो उस अहद में ज़िंदा ना होते और वो अपनी जद्दोजहद और मज़ामत से शऊर के ये चिराग ना जलाते तो हम तक वो रोशनी ना पहुँचती जिस कदर जबर की कैफियत थी। और एक तारीख को बनाने वाले सिर्फ दरबारी थे, लिखने वाले, जो पेरिफेरल हिस्ट्री थी, जो तारीख का सच था, उसको आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम प्रोसेस से निकाल के रख दिया गया और उसको फिर वाइट पेपर छपते थे। हमने 79 में था, 17 मैट्रिक का मैंने इम्तहान दिया जिस वक्त 1979 में भुट्टो साहब को एग्जीक्यूट किया, तो मेरी शौरी सतह भी इतनी बुलंद नहीं थी, लेकिन हमें वो जो एक परपेचुअल प्रोपेगेशन अगेंस्ट भुट्टो साहब थी और जो सारा मीडिया था और सारे तबकात जो इकट्ठे होकर
کے اس روشنی کے خلاف جڑ گئے تھے، اس روشنی کو سنبھال کر بچا کر ہمارے تک پہنچانے میں ان لوگوں کا کردار ہے جنہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی اور فکر و شعور کی سطح پر بھی لفظ زندہ رکھے، اور وہ زندہ لفظوں کے ہم امین ہیں۔ میں اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا ان کا مجاور سمجھتا ہوں کہ ان کے لفظوں کا میں مجاور ہوں۔ جو ہم تک پہنچا، جو ہم نے سنبھال کے رکھا، وہ انہیں کی دین تھا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں شہرت بخاری صاحب کو، فرخندہ بخاری صاحبہ کو اور ان کی آل اولاد کو، کیونکہ آل اولاد کو مانے بغیر پھر کام نہیں چلتا۔ کتابیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ غیر کشتی کی زندگی میں آئی ہیں شورا صاحب کی یا فرخندہ جی کی، لیکن بعد میں، ورنہ ہمارے یہاں بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے والدین جو ہم لوگ جو بھی ادیب شاعر ہوتے ہیں ان کی تو لائبریریاں ہی ہوتی ہیں نا، تو بہت سی کتابیں یا تو فٹ پاتھوں پہ آپ کو صاحب ناموں کی ملیں گی یا لائبریریوں میں چلی جائیں گی، لیکن وہ گوشہ کم بنتی ہیں ان ادیبوں شاعروں کا۔ یہ جو گورنمنٹوں سے تو آپ چھوڑ دینا نا، ان سے تو کسی کی نہیں ہوا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نہ ان کا لٹریری سرکل ہوتا ہے، نہ کلچرل ونگ ہوتا ہے، نہ کوئی لٹریری ونگ ہوتا ہے، نہ یہ لوگ اس طرح کی کانفرنسیں اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ انگیج کریں، آپ انگیج کریں، آپ لوگوں کی سائیکی کو سمجھا کریں، دیکھا کریں کہ یہ آپ اس سے مطلب اطالت آدمی یہاں پہ ان کو 3-4 کروڑ کی کانفرنسیں ملتی تھی، حاصل اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ احمد شاہ کراچی میں قبضہ مافیا لے کے ایوارڈ بھی آپ دے رہے ہیں، وہ کانفرنسیں بھی کر رہا ہے، 12 کروڑ کا فنڈ بھی لیتا ہے، ہمیں کوئی 2-4 کروڑ دینا، پورے ملک میں کیا نظام بدلے آپ کو سمجھ پتہ چلے گا کہ انجمن کیا کر سکتی ہے، لیکن اس طرف نہیں آنا ہمیں، ہمارے رب والوں نے بھی نہیں آنا، تنظیموں نے بھی نہیں آنا۔ ان کو پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہماری دکانداری ہماری زندگی کا کیا بنے گا، تو ہم اگر سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں، جی میں سمجھ گیا، اگر ہم آپ سسٹم کو ساتھ لے کے چلیں اور کلچر ونگ اور یہ اساس ہوتی ہے، تو جب آپ شاعری کے حوالے سے آتے ہیں تو جو شاعری میں جب آپ کو ایک تھاٹ ملتا ہے، جب آپ اس پہ پروگریسو اور آپ کا ویژن وہاں جاتا ہے، پڑھتے ہیں، اور ضیاء کے دور میں جب آپ اٹھتے ہیں، نوجوان طالب علم اٹھتا ہے اور اس کو جب اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد سے وہ ایک کلام، اور بشمار کا ایک محترمہ نے بھی ان کا کلام پڑھا ہے، میں باغی ہوں، ڈاکٹر خالد جاوید جان کالم نگار بھی PTV میں بھی ان کا کام ہوا ہوا ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ وہ یہ دور کے امین ہیں، یہ لوگ شاہد صاحب سارے جو ہیں اسٹیج پہ بیٹھے، محبوب صاحب، لطیف صاحب، ہم لوگوں نے وہ تکلیفیں ساتھ نہیں سہی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ یہاں آئیں اور اس دور کے حوالے سے اور اپنی یادیں تازہ کریں فرخندہ جی اور شاہد صاحب کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب قابل احترام شاہد محمود ندیم صاحب، جناب لطیف خوسا صاحب، محترم عابد ساقی صاحب، اور ہمارے چودھری منظور صاحب، اور خاص طور پر میں مخاطب ہوں باجی فرخندہ بخاری کی بیٹی بیرسٹر معصومہ بخاری اور ان کے بیٹے ڈاکٹر علی بخاری صاحب۔ اچھا، میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کل بھی بہت بات کی جاتی ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے نکلے ہیں اور ایک جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم نے جس دشت میں سورج سے بغاوت کی تھی، ہم نے جس دشت میں سورج سے بغاوت کی تھی، اس میں دیوار تو تھی، سایہ دیوار نہ تھا۔ ہم نے جس دشت میں سورج سے بغاوت کی تھی، اس میں دیوار تو تھی، سایہ دیوار نہ تھا۔ کیا بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس عظیم شخصیت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے الفاظ ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے، میں چند اشعار کی شکل میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہم آگ میں پھینکے گئے یا دار پہ لائے، ہر حال میں
सच को लबे गुफ्तार पे लाए, और अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, अब मुझसे तलब करते हैं इकरार इताअत, जो लोग मुझे कूफाए इनकार पे लाए, जो लोग मुझे कूफाए इनकार पे लाए, और कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए, कांधे पे तो हर शख्स लिए फिरता है सर को, सरदार वही है कि जो सरदार पे लाए, और हक वो की निशानी है कि वो अपनी जुबान को नेज़े की अनी पर कभी तलवार पे लाए। उन्होंने अपनी किताब में, मैं चूंकि उनके बारे में और बहुत सी बातें हुई, मैं थोड़ी सी रिलेटेड जो हमारे साथ उनका एक बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक था, जब वो तशरीफ वापस लाई, उनसे मुलाकात हुई, तो वही नज़्म जिसका हवाला दिया जा रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जी बीबी को वो नज़्म मैं बागी हूँ जो है वो हम याद कराते रहे, इस तरह उनकी किताब ये बाजी जान की बाजी है, उसमें इश्क की बाजी है, खून की बाजी, उसमें ये उन्होंने जिक्र किया। तो एक ताल्लुक जो है मैं समझता हूँ कि हमारा जो और बहुत सारे ताल्लुकात थे उसके अलावा एक ताल्लुक जो था वो ये भी था, और उसके हवाले से मैं ये बताऊं कि मैं उस वक्त मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ता था, ये जब नज़्म लिखी गई, और उसकी पादाश में माशाल्लाह का जबर हुआ, मेरी टांगे बाजू तोड़ दिए गए, और मैं होली फैमिली हॉस्पिटल में अरेस्ट था जब वो नज़्म कुछ लोग आके मुझसे लेके गए, और फिर वो हॉलैंड में फारूक तारिक साहब और डॉक्टर लाल खान ये रिसाला निकालते थे जिद्दोजहद, और उसमें फिर वो छपी, और वहाँ से 85 में भुट्टो साहब की सालगिरह के मौके पे एक फंक्शन हुआ जिसकी सदारत अहमद फराज ने की, और बीबी उसमें मेहमान खुसूसी थी, तो उसमें उन्होंने ये नज़्म पढ़ी जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है डॉक्टर हदीस में। तो मैं समझता हूँ, मैं वैसे तो उनसे उनके लिए एक जिलावतनी के हवाले से एक कुछ चीज़ लाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि रेलिवेंस ज़्यादा ये है कि एक तो हमारे जज्बात, हमारे नज़रियात के हवाले से, और एक इस नज़्म की को बीबी को याद कराने, ज़हननशीन कराने या उनको तैयार करवाने के लिहाज से उनका एक बड़ा किरदार था, और मैं वही नज़्म जो है वो अपनी बहन फखरदा बुखारी के लिए खराजत हकीकत के तौर पर पेश करूंगा कि इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खाते हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लज्जत से, वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लज्जत से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है। मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी हैं, वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हर्फे आखिर हैं, उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी, चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और वो जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं
اور بات غریب کی کہتے ہیں، ان دھوکے باز لٹیروں سے، سرداروں اور وڈیروں سے میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، اور جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، جہاں سانسوں پر تعزیریں ہیں، جہاں بگڑی ہوئی تقدیریں ہیں، ذاتوں کے گورکھ دھندے ہیں، جہاں نفرت کے یہ پھندے ہیں، سوچوں کی ایسی بستی سے، اس ظلم کی گندی بستی سے میں باغی ہوں، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ اور یہ آخری بند ہے اس کا، اور میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب بی بی نے 10 اپریل 1986 میں جب مینار پاکستان پر یہ نظم پڑھی تو انہوں نے یہ آخری بند جس میں موت کا ذکر تھا یہ سب سے پہلے پڑھا، اس کے بعد انہوں نے پھر باقی کی نظم پڑھی، پھر آخر میں بھی، تو شاید ان کو ان کے کہیں لاؤ شعور میں یہ بات تھی کہ انہیں بھی اپنے بابا کی طرح اس عوام کے لیے اپنی جان کی قربانی کر دی، کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کب ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا، وہ بچہ بچہ بولے گا، میں باغی ہوں۔